Thank you, Celebrate TV. Thanks, Ariff. Thank you, Ariff, for sharing. Oh my Lord. Wow, gila macam ranjau sepanjang jalan and all that. I think a big theme of what we're talking about hari ni is also macam experience sebenarnya. Apa yang kita orang cerita ni semua sebenarnya, I know lah I'm saying like, oh ini semua group therapy kita orang. Tapi honestly, I mean, if you guys macam, I pun pernah jadi student film dan sebagainya, dan I graduated, so it's very macam cerita I anticlimactic lah. Tapi for you guys lah yang telah melalui all of this perjalanan, and untuk korang yang tengah macam belajar lagi kan, what is actually more important? Your life experience ke your theoretical knowledge coming out? Okay, that's a good question. But you guys okay still following okay? Kalau boring like macam bagi tahu. Ya, bagi tahu. Bu ke macam tu ke? For me benda tu balance, kena balance lah. Tak ada I cakap macam kau kena tahu teori dan kau kena tahu apa yang kau nak praktikkan. Kau macam I masuk after I dapat hero remaja. That time I tengah study dekat puncak perdana, which is I ambil course filmmaking directing. So that time I masuk dengan keadaan yang I dah shooting dah shooting TV kan. So I masuk dalam tu penuh junior, senior sampai part 6 kan. So I tengok, betul I cakap dengan kawan I, dalam filmmaking ni kan, dalam UiTM ni siapa yang paling power, maksudnya siapa yang paling pandai buat filmmaking ke short film ke kan. So dia kata of course senior part 6 dia kata kan. Oh okay. So that time I ada berjalan-jalan, lepas tu ada senior memang akan cakap dengan junior, kau nak berlakon tak film, short film aku? Tapi of course tak bayar lah kan. Oh, tolong aku. So ada seorang senior ni minta kau berlakon dalam aku punya short film Okay, I pun pergi berlakon. Dengan ada sedikit knowledge tentang shooting ni kan. So bila I masuk dalam tu, I nampak kita punya senior dalam UiTM tu, I tak condemn, tapi disebabkan I ada experience sikit lah, I nampak apa yang senior tu ada is knowledge theory, betul, I tak tipu. Tapi apa yang senior tu tak ada is experience. So bila I join 3 hari, nak jadikan cerita, 1 shot 3 jam dia buat. 1 shot 3 jam. Zaman belajar. Zaman belajar lah. So macam apa yang lama sangat ni kan, macam ada curve lagi. Tadi dah shot dah ambil dah, dia ambil lagi shot top kan. So I cuba digest benda tu. So experience. So bila I keep belajar teori, I tak ada experience untuk shooting kat luar, I rasa I tak praktikkan apa yang I belajar. So that time, once again I cakap jangan ikut, I quit. I quit untuk I rasa macam why aku kena belajar lagi kalau senior part 6 dia macam tu kan. demi menjaga kewarasan. Storyline orang lain-lain lah kan. So I keep going lah, so I keep balance. Sama juga, I ada experience, tapi benda yang sama I tak ada bila I borak dengan cameraman I, bila dia cakap pasal angle, pasal shot, pasal terms of lens, I tak tahu. So that's why I tak cakap teori tu tak penting. I masuk dalam industri without teori, I clueless juga because of this thing, camera, lighting, all those things yang I rasa I kena ambil tahu. Tapi pada masa yang sama juga, I tak cakap experience tu kita tak perlu. Experience sangat penting. Experience yang membawa kita lebih confident untuk kita buat apa yang kita patut buat. Yang korang pilih, apa yang korang nak buat. Dan experience tu yang buatkan korang tak huru-hara dalam setiap decision. Aku nak buat ni. Macam Ariff, adakah aku pengusaha batik? Dia kata kan. Sebab experience, dia kurang experience. Sama juga macam I. Bila I kurang experience, I cari experience. Bila kita kurang teori, kita belajar teori. Till now pun, I still belajar lagi dengan Tek Z pasal kamera. I still belajar lagi dengan Ariff pasal direction, vision dalam satu skrip, storyline. Apa yang Ariff nak cakap dekat I yang tak ada dalam skrip, I still belajar lagi. So keep learning every day, every year dan every week. I sure dia akan upgrade your confidence level. Yeah, thank you.
I think for me, if you're talking about theory or practical or experience, maksudnya academic or life experience lah, Yeah. kan? How important are both to you? I think both are important, but don't get me wrong, because I started my filmmaking journey not as starting from study and become crew or what, kan? I starting as art assistant and become prop master in a week. So, but then apa yang I boleh cakap, after that, I also did a movie after that. Before going to Aswara, before study in IPTA, I make Cicak Man that time. It's a CGI, first CGI movie. Oh wow, throwback man, Cicak Man. But not as a director, as art assistant lah. So as a set builder, so you know, I'm coming from civil engineering where bertukang work craft is my stuff, nice. right? But now I'm quite noob lah, kan. But that time I need to study how to make this kind of bench and whatsoever. I need to know that. So when I work as a art assistant before I go study, I work with orders. Basically, I buat apa yang diarahkan kepada I without I punya awareness on and also macam knowledge yang why we are doing that, why we put the frame like this kind of gap, why I need to follow the camera. I don't know. I don't know the substance and the composition. I don't know about it. I know nothing. That time I tahu cukup bulan I dapat payment, cukup time I dapat payment, I boleh survive, and that's all. But when I go study, when I go Aswara, I think this is similar to MMU and UiTM and any college in Malaysia juga. The most important thing for me, beside theory, is actually you are actually creating a networking tau. Because your friend, you look at your friends next to you right now, in 5 years time, in 10 years time, you're gonna need them somehow or somewhere. Because I'm telling this based on because we got generation gap, right? I'm 36 this year. How old are you guys now? 26, 25? 20. Oh, 20. We have 20. So- Okay, we have 20, 21, I guess. So what I'm trying to say lah, berbaik-baiklah dengan kawan-kawan sebelah korang now, because in the future you might need them. Inilah tim anda. lepas ni. Inilah team you, kan. So in college, what I learn is actually now I have a lecturer that giving me a Jodorowsky, Tarkovsky, Akira Kurosawa kind of movie that give me to watch that. Macam, okay Ariff, you spend 3 hours watching in the class, next week coming, give your appreciation on that movie. So now I macam, okay, what is that? Okay, I go study appreciation from where? From which perspective? So you can divide by art department, look and feels, cinematography, wardrobe, producing, directing, angles and everything, and the substance and also the social commentary on that movie. Itu benda yang I need to practice every week that time. Every week I need to watch movie because lecturer tu pasang suka-suka hati je. Sometimes those days ada macam rated R or like soft porn kind of thing a bit lah. So I need to watch and macam give my thoughts on that lah. Like 2 pages or 3 pages of thoughts kena hantar. So itu adalah practice untuk I tahu kenapa frame ni macam tu, kenapa composition is like this, kan. So I feel that is really important to go to college to study film. Now it's not like, because the awareness dulu zaman 2007 yang macam orang masuk industri or orang become a film crew without any certificates, kan. Certificate is not important, but the process of having that is important. You understand what I'm saying? Kan? Because in college, sometimes got class yang I'm not attend pun. I tak masuk pun. For example, screenwriting. But jangan tiru I. I cakap kan, I tak pergi sangat. For example, macam I tak minat sangat lah. This is another journey another kesedaran yang I akan dapat later, coming of age. So I thought macam, I want to become director. So script ni tak apalah, just leave it to script writer to do that lah. At that time, kan. Then
I rasa penting untuk both ada. Dan kalau ada siapa-siapa pun sekarang in media sosial DM me, bang, I want to become a director, how to do that? Dude, Google MMU, Google Aswara, Google UiTM, choose which one you prefer. So it's really important. Thank you. But okay, I have one more. Ada disclaimer, yes. Ada satu lagi yang I nak cakap. Sebab tadi I mention yang I start bekerja dulu kemudian baru belajar kan. So bila I ke Aswara that time, I was 22 years old, first year student. So my classmate is 18 years old, just fresh from oven, fresh from SPM kan. Itu and I ada gap 4 years yang I dah merasai kerja car wash, kerja ni, jatuh bangun tu kan. All the broken moment tu dah ada a bit more than them. So that's why I score in film school sebab I don't want to orang cakap fat up lagi this time kan. And then plus now it's resonate with me. Now I know the movie that I watch, the newspaper that I read back 10 years ago or 20 years ago, now it's coming to this, make sense. It's making sense lah. Yang ini adalah weapon and memory recall. Benda ni macam you pergi gym lah juga. You have a six pack after you training, right? Sadar, kan? Then you go in front of mirror macam, I have a nice body kan, very tough, chest up kan, chin up body kan. And then you stop doing that. You stop doing that for 10 years or for 5 years. You buat balik later after 5 years. Let's say walaupun you dah overweight macam mana pun, you akan dapat balik the same body lagi cepat daripada you tak pernah buat benda tu. That's what we call memory recall, memory muscles, those kind of thing lah. So the analogy is simple. I baca dulu, I study dulu, I tengok movie dulu. It's also actually dia ada sebab dia later bila I tengok benda, I terus I watched this movie before. So benda tu yang I pernah pakai until now. Let's say I did One Sentif or I did Dukun Diva kan. It's not like macam dapat Dukun Diva baru I study kan. Sometimes it's the things yang I pernah tengok 5 years back. Yang bila I tengok balik the concept, the look dekat the project Bible, the production Bible, it's trigger lah. Tup. I just need to channel it again and rewatch it again je. Benda tu dah ada. So yeah. Having a rich archive, I guess, macam tu, experience, and that gives you a rich archive of what to do. Okay, thank you very much for that. There's a couple more questions, macam 2-3 soalan, and then after that we'll get into macam semua orang punya questions. Don't worry, Dori, akan ada chan korang. So since you guys were talking about that kan, like how important it is to have both literal knowledge as well as experience and whatnot. What is, nak condense lah, apa satu benda yang paling penting yang you rasa macam you will never learn in school tau. Benda ni you belajar from life that you wish you could have told yourself before. Okay, obviously banyak benda lah kan. Ingat pun tak juga kan. Apa tadi ya? Apakah satu pengajaran yang lesson lah, okay, yang I satu ingat lesson, sampai sekarang. Yang you memang tak boleh belajar from curriculum, from sekolah, from uni. What is it? Ya. Tapi I rasa maybe lain orang lain cerita dia lah kan. Mungkin pembelajaran yang I tak boleh belajar dekat sekolah or dekat mana-mana, kita kena experience sendiri pelajaran tu. Mungkin life lesson to be kental lah. I don't know how to say, macam to be strong. Macam okay lah, macam dia apa yang Siti Nurhaliza cakap. Siti Nurhaliza kan. Siti Nurhaliza cakap lah. Wah, Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza dia tak mati dek puji, tak mati dek keji, tak hidup dek puji. Bila kita dengar benda tu, kita ingat senang. Orang puji kita happy. Cuba orang keji kau depan-depan. Tipu kau tak cakap kau tak sentap. Mesti sentap sikit walaupun kau tak react. But macam mana dia jadinya benda tu? Bukan sebab dia bercakap tu. It's about apa yang dia lalui, apa yang dia buat, apa yang dia accept diri dia. So same goes to me.
yang I belajar how to be kental, yang I tak boleh belajar dengan my mum, tak boleh belajar dengan my dad, tak ada siapa kawan-kawan I pun ajak I. Bila kita dalam kesusahan, kawan-kawan kita tinggalkan kita, but that's not a bad, bukan kawan yang jahat pun, tapi dia orang pun ada hidup dia orang. So I pun tak boleh nak cakap what is specifically apa yang I tak boleh belajar dekat sekolah, dekat rumah, yang I belajar sendiri dekat luar. I pun tak boleh cakap. Tapi yang I faham, journey life kita, every year kita kena upgrade to be better version of ourselves. So satu benda yang trigger I is investment. Same goes to Ariff yang cakap tadi, apa yang dia buat 5 years back, dia pay back now. But investment, okay, don't get me wrong, bukan duit. Investment duit tu korang kena jugalah buat, bagus jugalah. Tapi investment dari segi kerja dan perhatian. Untuk awal-awal, maybe I 11 years, maybe 5-6 years pertama, apa yang I buat, I don't know, this is investment, I don't know, I tak tahu pun. Tapi apa yang I buat 5 tahun pertama, I bergerak sendiri, I pergi buat semua sendiri, I belajar sendiri, I tak ada manager, I tak ada lagi quick belajar pula tu, tak pandai betul quick belajar lagi. So I pergi semua buat sendiri, I salah sendiri, I kena marah sendiri, semua I buat sendiri. So become stress lah, I depressed lah juga kan, sebab semua kena buat sendiri without any knowledge kan. So after 5 years tu, semua benda I buat sendiri, and then Alhamdulillah getting better, Tuhan bagi I rezeki yang baik, good. Then apa yang I dapat dengan investment yang I buat 5 years back, I berjumpa dengan orang tu semua, is about, I boleh kata is about, or after I doing good, Alhamdulillah doing good dalam career I, apa yang I minta, apa yang I doa, ini berkat daripada my mom lah, doa dia yang kalau dia tak ada, I rasa I tak ada kat sini. So apa yang I belajar is investment tu yang membentuk kita hari ni untuk kau dapat respect dengan apa yang kau nak buat. Contoh pada mulanya saya dapat banyak offer untuk berlakon. Dan saya merasakan offer, tawaran-tawaran tu adalah perkara yang membantu saya. Baiknya abang ni bagi saya tawaran berlakon, baiknya banyak dapat offer. Tapi bila day by day, I rasa itu bukan perkara yang baik. Offer tu adalah peluang saja. Yang baik adalah decision kau untuk buat atau tak nak buat. So after I doing my first film Langsui, I ada tekad sikit dalam hati yang aku nak buat skrip yang bagus. Aku nak buat skrip yang maybe aku rasa aku nak bekerja dengan director yang sekian. Aku nak cuba enhance cara kerja aku dengan lebih professional. Aku nak enhance cara kerja aku daripada drama side, go to the big production untuk feel macam mana kerja mengikut aturan yang betul. Ya, semua orang tahu dekat TV kita tak ikut. Kadang-kadang session TV, okay, clear. Session TV dia tak ikut aturan yang betul untuk buat apa production dia sampai ke habis. Kan? Tapi apa yang saya belajar dekat situ, bila saya shooting TV, shooting station, saya dapat belajar yang benda yang tak ada tu. So saya cari benda yang saya nak, benda ni mana benda ni ada. Contoh macam production value, production design. Dekat TV kadang-kadang tak ada. Tapi bila kita pergi set filem, dia ada production design dia. Dia ada colour palette dia. Faham. Ada yang dia tak ada, ada yang kat sini dia buat based on budget dan sebagainya lah. So after my first film, I nak pergi ke arah tu. Bila I nak pergi ke arah tu, apa yang membantu I adalah investment I yang I huru-hara 5 years awal tu. I deal sendiri, I main harga sendiri, I kena tipu lah production ni memang banyak kali. Tapi itu yang mengajar I, membentuk I untuk I keep going, cari benda yang best. So I nak cakap, semua offer yang banyak offer datang kat kita pun, actually it's not the good things, but dia nak tengok how you decide apa yang you nak buat. Itu lebih penting. I boleh cakap 1 offer lebih baik daripada 10 offer yang datang. Because of what? Ada setengah offer yang datang, dia nak kita pegang benda otak ni. Ada setengah offer yang datang, dia hanya nak free time kita untuk pegang watak ni.
So benda tu different tau. So benda tu yang mengajar. Lain orang, lain treatment. Dia akan nampak benda tu, oh ada orang akan nampak benda tu, ada orang tak nampak benda tu. Ada orang dia keep going buat benda yang dia nak buat, tapi without dia sedar yang dia buat benda yang dia nak survive. Tapi ada orang juga buat perkara yang dia dalam sedar dia buat benda bukan untuk survive semata, tapi untuk knowledge yang dia boleh share dengan orang sekeliling dia. Itu yang saya rasa lesson yang saya tak dapat belajar dengan orang. How to decide untuk apa yang kita buat. Saya macam I tak boleh cakap dengan Ariff, kau kena buat filem ni. Ariff ada decision dia. Ariff pun tak boleh cakap dengan I how good the script is. Ariff nak cakap dengan I, Syafiq kau kena buat skrip ni. Tapi on me, apa yang I nampak dalam skrip tu yang I boleh buat, bukan Ariff yang suruh I buat skrip tu. So itu yang lesson I rasa macam I sendiri tak tahu mana I belajar. Kan? Instinct, instinct lesson. Instinct, decision making, endurance. Benda yang you tak dapat di sekolah menurut Syafiq Kyle adalah instinct, endurance, good decision making and doa berkat ibu. Yes.